अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ वॉच में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं जावेद इकबाल। अपने आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले हम प्रोग्राम के इस हिस्से में बात करेंगे कि अफ़गानिस्तान के सूबे हेलमंद में अमेरिका और इत्तेहादी अफवाज का बड़ा ऑपरेशन शुरू हो गया और इतलात आ रही हैं कि हेलमंद में इत्तेहादी फ़ौज और तालिबान के दरमियान शदीद झड़पें जारी हैं और तालिबान की जानिब से भी इत्तेहादी फ़ौज और अमेरिका को शदीद मुज़ाहमत का सामना करना पड़ रहा है। अभी तक जो इतलात मिल रही हैं बरतानवी मीडिया के मुताबिक, उसमें कहा गया है कि तालिबान के गढ़ मरजा में अमरीकी तैयारों की बमबारी से हज़ारों तालिबान की हलाकतों का इम्कान है। हमलों का आगाज़ अमरीकी फ़ौजी हेलीकॉप्टर्स की फायरिंग से किया गया। बरतानवी वजारत दिफा के तर्जुमान के मुताबिक ऑपरेशन में 1200 बरतानवी, 3500 अमरीकी और 1500 अफगान फ़ौजियों समेत 15,000 फ़ौजी हिस्सा ले रहे हैं। अमेरिका और इत्तेहादी अफवाज का किस कदर ये फ़ैसला कुन ऑपरेशन है तालिबान के ख़िलाफ़ और क्या मकासद हासिल किए जा सकते हैं इससे या नहीं, इस पर हम बात करेंगे। और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है पेशावर में अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान के साबिक़ सफ़ीर रुस्तम शाह मोहम्मद ने। बहुत बहुत शुक्रिया रुस्तम शाह मोहम्मद साहब। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि अमेरिका क्या समझ रहा है, इत्तेहादी अफवाज क्या समझ रही है कि क्या ये बिल्कुल फ़ैसला कुन ऑपरेशन होगा? क्या उन्होंने अपने जहन में रखा हुआ है? क्या मकासद हो सकते हैं इस बड़े ऑपरेशन के? कि सदारत का ओहदा संभालने के बाद अफगानिस्तान में किया जा रहा है और पहला बड़ा ऑपरेशन है जो सर्च के बाद यानी तकरीबन कोई 30 से 40 हज़ार मज़ीद फ़ौजी अफगानिस्तान में भेजने के बाद किया जा रहा है। तो इसकी इस लिहाज से काफ़ी अहमियत है कि वो, जैसे मैंने अर्ज़ किया, कि वो ये चाहते हैं कि 2010 को एक डिसाइसिव साल बना दें और इस साल के आखिर तक तालिबान का क़लअ कम कर दें। और चूँकि हेलमंद तालिबान का गढ़ समझा जाता है और मरजा फिर उनका मरकज़ है, इसलिए शुरू मरजा से ये कर रहे हैं। वहाँ पे बड़ा हमला होने जा रहा है जिसमें कि बरतानवी, अमरीकी और अफगान फोर्सेस के अलावा अफगानिस्तान की पुलिस भी शिरकत कर रही है। बड़ी तादाद में जेट फाइटर्स कमीशन किए गए हैं, बड़ी तादाद में हेलीकॉप्टर भी हिस्सा ले रहे हैं। ऑपरेशन आज सुबह सवेरे शुरू हो चुका है और उसके नतीजे में वहाँ जो 80,000 की आबादी है वो नकल मकानी पर मजबूर हो गई है, बल्कि उनको पहले से बता दिया गया था कि आप यहाँ से निकल जाएं। तो मकसद ऑपरेशन का ये है कि एक तो मरजा का जो ज़िला है वो कोएलिशन फोर्सेस की कंट्रोल में आ जाए और दूसरा ये कि एक सिग्नल भेजा जाए, मैसेज भेजा जाए बाकी इलाकों में भी कि वहाँ पर भी इसी तरह की ऑपरेशन अब होने जा रहे हैं। इसलिए वो लोग भी या फैसला करें कि वो तालिबान का साथ देते हैं या इंसेंटिव्स को कबूल करते हैं, जो जेनरस इंसेंटिव्स वो दे रहे हैं। और इस सारी कैंपेन का मकसद ये है कि तालिबान की लीडरशिप को मार्जिनलाइज किया जाए, उनकी जो प्रोमिनेंट एक्टिविस्ट हैं उनको साथ मिलाया जाए या उनको ज़हर किया जाए। तो अब देखना यह है कि कहाँ तक ये मकासद में वो कामयाब होते हैं। इससे पहले भी तालिबान के खिलाफ बड़े बड़े ऑपरेशन हो चुके हैं। अब आप क्या समझते हैं कि तालिबान की इस ऑपरेशन के खिलाफ क्या हिकमत अमली हो सकती है? हमें जो इत्तलात तालिबान के ज़राए से मिल रही हैं उनसे ये अंदाज़ा लगता है कि तालिबान इससे बिल्कुल मरूब नहीं हो रहे। वो इसको एक रूटीन ऑपरेशन समझते हैं। वो समझते हैं कि जैसे पहले ऑपरेशन होते थे इसी तरह ये ऑपरेशन भी हो जाएगा, गुजर जाएगा। हो सकता है कि उनमें से बाज़ लोग वहाँ से चले जाएं और बाज़ लोग कुछ थोड़ी सी मुज़ाहमत करें, थोड़ा सा मुकाबला करें, लेकिन उनकी स्ट्रेटजी ये होगी कि कोएलिशन फोर्सेस को मरजा पे कब्जा होने दें। उसके बाद जब ये इनकी ताकत कम हो जाएगी, जब ये विड्रा होना शुरू हो जाएंगे, फिर वो हमले करेंगे और हिट एंड रन वो इस्तेमाल करेंगे और उनको नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि वो उनको ये मालूम है कि ज़्यादा देर तक ये कब्ज़ा वो सस्टेन नहीं कर सकते। कब्ज़ा करना ऑक्यूपेशन तो वहाँ पे आसान है, लेकिन उसको सस्टेन करना फिर बड़ा मुश्किल है। और दूसरा इसका फॉल आउट ये है कि जो 80,000 के करीब लोग नकल मकानी पर मजबूर हो गए हैं, उनके लिए उन्होंने कोई प्लान ऐसा नहीं बनाया कि उनको कैसे रिहेबिलिटेट किया जाए। ये तो आपने जैसे कि फरमाया कि जाहिर है कि तालिबान जो हैं वो भी अपनी हिकमत अमली तरतीब दे रहे हैं और वो ये समझते हैं कि ये उनके लिए एक रूटीन ऑपरेशन है। इससे पहले जो अमेरिका था वो कुछ तालिबान से मुज़ाकरात की भी बात कर रहा था। तो ये फिर क्या था? ये फिर वो जाहिर है ये वही टैक्टिक थी जो कि अमेरिका इस्तेमाल करना चाह रहा था। अब क्या मुज़ाकरात की क्या पोजीशन होगी, किससे वो बात करेंगे? देखिए, अब तो इस हमले के बाद और आप ये देखें कि साथ साथ बगलान में भी हमले हो रहे हैं और कुनल में भी एक बड़ा ऑपरेशन शुरू हुआ चाहता है। तो इन ऑपरेशंस के बाद तो अब बातचीत के दरवाजे मैं समझता हूँ बिल्कुल बंद हो गए हैं,
کیونکہ یہ ایک کنٹراڈکٹری پالیسی ہے کہ ایک طرف آپ بڑے بڑے آپریشن شروع کریں اور دوسری طرف آپ انسینٹیوز دیں طالبان کو ون اوور کرنے کے لیے، اور تیسری طرف آپ یہ بھی کہیں کہ ہم آپ سے مذاکرات چاہتے ہیں. تو اب مذاکرات اس ماحول میں نہیں ہو سکتے، ان لوگوں سے ہوں گے جو برائے نام طالبان کے ایکٹیوسٹ ہوں گے، یعنی جو ملا محمد عمر کی زیر قیادت جنگ میں حصہ نہیں لیں گے، ان لوگوں سے شاید مذاکرات ہو جائیں. لیکن طالبان کی جو مین باڈی ہے، طالبان کی جو سب سے بڑی پارٹی ہے، یعنی ملا محمد عمر والی پارٹی، ان سے اب بات چیت کے دروازے میں سمجھتا ہوں کہ مستقبل قریب میں. شاہ صاحب، یہ اس آپریشن کی شدت کو دیکھتے ہوئے آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے کہ یہ کتنے دن تک یہ جاری رہ سکتا ہے اور کتنے دن تک یہ مرجع کو قبضہ کر سکتے ہیں، اور کیا یہ قبضہ برقرار بھی رکھ پائیں گے؟ دیکھیے، یہ آپریشن اس کی انٹینسٹی اتنی زیادہ ہے کہ یہ 2 ہفتوں سے زیادہ یہ آپریشن وہاں پہ نہیں رہ سکتا، کیونکہ کوئی 12-13 ہزار فوجی اس میں شرکت کر رہے ہیں، پھر درجنوں اس میں ہیلی کاپٹر حصہ لے رہے ہیں، درجنوں فائٹر جیٹس اس میں کمیشن ہو گئے ہیں. تو اس آپریشن کی سائز کو دیکھتے ہوئے، اس کی انٹینسٹی کو دیکھتے ہوئے، یہ 2 ہفتے زیادہ 2 ہفتے یہ آپریشن جاری رہے گا. اس کے بعد جو مین باڈی ہے فورسز کی وہ تو وڈرا ہوگی اور کچھ فورسز وہاں پہ ڈپلائی ہوں گی، اور یہ تاثر دیا جانے لگے گا کہ مرجع پہ اتحادی افواج کا قبضہ ہو گیا ہے. لیکن طالبان یہ سمجھتے ہیں، جو اطلاعات ہمیں آ رہی ہیں، کہ ایسے حملے پہلے بھی انہوں نے دیکھے ہیں، وہ ان پہ قبضہ ہونے دیں، بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے اپنے قبضے کو سسٹین کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ رستم شاہ محمد صاحب ہم سے بات کرنے کا. سابق سفیر افغانستان میں رستم شاہ محمد کا کہنا تھا کہ مرجع پر قبضہ تو کر لیا جائے گا، لیکن پھر اس قبضے کو برقرار رکھنا امریکہ اور اتحادی افواج کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا، کیونکہ طالبان سے جو اطلاعات مل رہی ہیں وہ اسے ایک روٹین آپریشن سمجھ رہے ہیں. کتنا ضروری ہے ہلمند پر قبضہ اور کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں امریکہ اور اتحادی افواج طالبان پر ہلمند میں حملہ کر کے، اس بارے میں ہم بات کریں گے. اور ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے دفاعی تجزیہ کار جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود نے. بہت بہت شکریہ طلعت مسعود صاحب. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ طالبان کو کمزور کرنے کے لیے یہ جو ہلمند ہے، اس میں یہ آپریشن اب امریکہ اور اتحادی افواج کر رہی ہیں، یہ کس قدر اس کی اہمیت ہے اور کتنا ضروری ہے ہلمند پر قبضہ کرنا امریکہ اور اتحادی افواج کے لیے؟ دیکھیے، ہلمند جو ہے وہ ایک طریقے سے طالبان کی گڑھ ہے، اور وہاں طالبان جو تھے وہ بالکل حاوی تھے اس پوری پروونس پر. تو اس لحاظ سے چونکہ اس وقت امریکہ کی جو پالیسی ہے اس میں یہ ہے کہ طالبان کو کمزور کیا جائے، اور اگر طالبان کو کمزور کرنا ہے تو ظاہر ہے کہ ہلمند کے جو طالبان ہیں، ہلمند میں جو طالبان ہیں ان کے اوپر غالب ہونا بڑا ضروری ہے، اور ہلمند پروونس پر افغان حکومت کی جو ریٹ ہے اور امریکن اور نیٹو فورسز کو زیادہ اسپیس ملنے کی ضرورت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہلمند جو ہے وہ پوسٹ کے لیے سب سے زیادہ پوسٹ جو ہے افغانستان کی ہلمند سے پیدا ہوتی ہے. تو ایک طریقے سے ان کے لیے یہ ایک ذرائع بھی ہے جس سے کہ وہ آمدنی حاصل کرتے ہیں. تو دونوں طریقے سے یہ بہت اہمیت کا حامل ہے، اور اگر وہاں ایک طریقے سے ان کو کامیابی ہوتی ہے تو وہ ایک ٹرینڈ سیٹ کرتا ہے، اور جب بات چیت کا سلسلہ ان سے شروع ہوگا طالبان سے تو آپ دیکھیں گے کہ ایک طریقے سے ان کو کمزور کر کے وہ بات کرنا چاہتے ہیں. بہت بہت شکریہ طلعت مسعود صاحب، دفاعی تجزیہ کار ہم سے گفتگو کر رہے تھے. اور بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے پروگرام نیوز واچ میں، اور بریک کے بعد طالبان کی کیا حکمت عملی ہے، افغانستان میں کیا ہو رہا ہے، اس پر ہم بات کریں گے. اور ہمیں جوائن کریں گے اسلام آباد سے افغان امور کے ماہر سمیع یوسفزئی. لیکن لیتے ہیں یہاں پر ایک بریک.